Pag unom ka adlaw, sukad nga gibuhian ako ni mga pisoa, nibaga na yung resal, ug medyo nagpilit na tungod sa iyahang iti. So naka-desisyon ko nga ako ni siyang limpyuhan ug lisa na pud og resal, pero dili lang ako bagaon kay para dili kayo lisod limpyuhan. Pero walay lisod basta imuhang kagustuhan. Parehar na sa una nga nagtrabaho ta, pero grabe mo gaya atong pagpaningkamo sa trabaho, pero dili mo gaya na ato ang negosyo. Samot na kung imuhag yung kaugalingon unsa pa kaha. So kabantay ko sa unom ka adlaw, medyo isog na og baho ang resal kay tungod lagi sa iya mga iti, pero dili gud ingon nga baho siya. So mao to ako nalilimpyuhan kay nahadlok ko or unahuna na ako gud basin og mapuison ang mga piso. Pero naagi na dido ani upat ka buok kay pag-abot ani na usa ka loya nya pila ka adlaw agi na sunod tulo may nga dili na masundan, pero di na malikayan kay tungod lagi sa panahon karong nga uwan init. So sa pagpanlimpyo nako naghimo day ko og pala kawayan ragod nya sin nga katong plat mao ra po akong asimbol nya para may kuha ning mga resal niya kay basa na mangud kayo. Dili man sa siya hasol kay kada semana ra pod ang plano nako ani nga pagpanglimpyo kay naman siya resal dili man siya pure nga karton ang akong gibanig. So katong resal mo absorb man to sa iyang iti nga mabasa, pero kadugayan gyud magpilit na siya mo na nga ako gani siyang limpyuhan. So salamat din no sa mga ni-comment sa ako ang previous video, daghang kay mga idea gito nga nahibaw-an o nakatunan ay mga naagi sa trabaho sa mga farm. Salamat kay ninyo kay gitagaan ko yung mga idea kay kanila laging bago pa na isod aning poultry farm. Isugdan gyud nako bisan wala pa ko idea kay matod pa nila start small, dream high. Supos lang man kay undangan gyud nako ang trabaho, ako gini nga silusoon ang akong pag-farm diri sa probinsya. Pero kani atong gibuhat wala pa ni kasiguruan kay mag-agad ra pud ta kung mao na ba gini ang grasya nga gihatag sa Ginoo. Kay bisag unsaan mo paningkamot og dili gina para imuha, dili gina. By the way, ako gining gi-content ni akong farming diri sa probinsya para ma-inspire pud ang uban nga maningkamot og maayo ug ibutang nila or igahin ang ilang kwarta ngadto sa maayo nga kaugmaon. Kung mahimo, kung nakaganahan nga pariton, pag dili kayo importante, labi na kung way kwarta nga mobalik sa imuha, ayaw na lang pud og pugsa. Mas maayo mo nga mo invest ka bisan sa ginagmay, basta nalay mo balik sa imuha. Kay sa panahon karon mahal kay ang palitonon, ambot ug asa natong tag 20 nga bugas, murag nihanap man. Pero sige lang, maningkamot ta tagato, dili lang ta magsalig nila kay kita ra man sad ang gada sa atong kagalingon. Ug kita ra sad ang makabuot ug unsa ang atong padulngan sa atong kaugmaon. Bitaw no na ko nabantayan. Kakan ni makaidaran bitaw ta. Lahi na nga to ang pangunahuna. Gusto no ta nga makakorta unsaon po pangita og kwarta, bahala nagli ang kapalit og mga gamit, at least nga natay ikahatag sa atong pamilya. Og basi na tingamo nga lain og color ang tubig ani nga akong gibutang, naa dinhi siya saglo vitamins. Pag human ako og refill og tubig sa akong manukan, ako na lang pong gitabangan sila dito sa pikas kay nagbutang sila og poste nga butangan og suga para sa pispan para hayag kayo ini kagabi. Kay likay pud sa mga manghilabot nya na sa atbangan ni na ko gihimo na sad ani nga payag-payag para sa zairo kay para masay mo bantay sa to ang mga binuhi nga tilapia. Kay pang negosyo naman nga to ato na ganin tarongon og bantay kay dili malikayan ang mga tao nga mokiriw ang kamot, labi na og dagko na nga to ang mga buhi nga tilapia. Human sa trabaho ato nang kapi-kapihan ug mag-relax ta samtang gataw-tanaw sa ato mga binuhi. Makiandom ko sa una sa tang trabaho pa ko sa coffee shop dito mi sa bukid, kuyog akong mga amigo makaingon gyud mi nga hindota ka no kung arangan ta nya kapi-kapi na lang samtang gapaabot ta sa tong kwarta bisag wa tagalihok pero ga sige og abot. Unsa kay feelings no? Mao gyud na mga polo nga among maisgutan pero koto ra pud sa istorya. Og bingon dayon at least naginhawa.